अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नॉलेज ओशन में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद। आज हम जो पोएम पढ़ेंगे उसका नाम है इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, जिसको जॉन स्टॉलवर्दी ने लिखा है। हम चलते हैं अपनी पोएम की जानिब। ये पोएम दरअसल 3 स्टैंज़ा के ऊपर मुश्तमिल है। हम बारी बारी तीनों स्टैंज़ा को एक्सप्लेन करेंगे और हर स्टैंज़ा की लाइन को बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हम अपना स्टैंज़ा 1 स्टार्ट करते हैं। विक्स बैलेंस फ्लेम अ डार्क ट्यू फॉल्स। स्टैंज़ा नंबर 1 की लाइन नंबर 1 के अंदर वो कहता है कि शाम का वक्त है, यानी कि अंधेरा छा रहा है और ओस पड़ रही है। सुबह के वक्त जो पड़ती है उसको हम शबनम कहते हैं, लेकिन रात के वक्त जो पड़ती है हम उसको ओस बोलते हैं। रात का वक्त है और ओस पड़ रही है। इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, और किसी गली के अंदर फलों के ठेले खड़े हैं, यानी कि रेड़ियों वाले फल लेकर वहाँ पे बैठे हैं किसी गली के अंदर। मेलन, गावा, मैंड्रिन, ये फलों के नाम हैं कि खरबूजा, अमरूद और मैंड्रिन, ये फलों के नाम हैं। ये फल उन ठेलों के ऊपर पड़े हैं। पैरामिड पाइल्ड लाइक कैनन बॉल्स, और उन्होंने तकोनी शक्ल के अंदर उन फलों को सजा रखा है, यानी कि जो भी रेड़ियों वाले होते हैं उन्होंने फलों को मुख्तलिफ अशकाल देकर सजाया होता है ताकि ग्राहकों की तवज्जो को हासिल किया जा सके। इसी तरह उन्होंने भी तकोनी शक्ल के अंदर फलों को सजा रखा है। लाइन नंबर 5 के अंदर वो कहता है ग्लो रेड हार्ट गोल्ड हार्ट फ्राम विद इन। और इन फलों को जब हम चीरते हैं, यानी इनको काटते हैं, तो अंदर से ये चमकीले सुर्ख और चमकीले सुनहरी कलर के हैं। ये हमारे पोएम की पहले स्टैंज़ा की एक्सप्लेनेशन है। इसकी हम समरी देखते हैं कि इसके अंदर शायर कहता क्या है। शायर ने बेसिकली इसके अंदर अपनी ऑब्ज़र्वेशन को ज़ाहिर किया है कि शायर कहीं बाहर घूम फिर रहा है अपने गली मोहल्ले के अंदर या बाज़ार या किसी जगह के आसपास। वो मौसम देखता है कि रात हो रही है और ओस पड़ रही है, और वहाँ पे कुछ फलों वाले अपना सामान अभी तक बेच रहे हैं, जिसके फल उसने ऑब्ज़र्वेशन बताई है अपनी कि कुछ फल पड़े हैं और उसकी ये अशकाल हैं, और वो उनको बेच रहे हैं। और वो फल देखता है कि लोग ख़रीदते हैं, उनको काटते हैं, खाते हैं, तो उसके अंदर वो कौन सा रंग है और क्या चीज़ महसूस कर रहा है। असल में ये पोइम उदासी को ज़ाहिर करती है, यानी कि जंग का सूरत हाल बनी हुई है और शायर अपनी उदासी को इन चीज़ों के ज़रिए ज़ाहिर करना चाह रहा है। हम चलते हैं स्टैंज़ा 2 की जानिब। स्टैंज़ा 2 के अंदर वो कहता है डार्क चिल्ड्रन विद अ कॉइन टू स्पेंड। और नंग दड़ंग बच्चे जिनके काले जिस्म हैं, वो उनके हाथ में कुछ कॉइन्स हैं, कुछ रुपए पकड़े हुए हैं जिनको वो खर्च करते हैं। एंटर द लैंटर्न्स ऑर्बिट। और ठेले वालों के पास जो लालटेन रखी हुई है उसकी रोशनी फैल रही है, और जब वो उस रोशनी के हाले के अंदर दाखिल होते हैं, फाइंड मेलन, गावा, मैंड्रिन, वो क्या खरीदते हैं? खरबूजा, अमरूद और मैंड्रिन को ख़रीदते हैं। द मून कंपैक्टेड टू अ रिंड। वो कहता है कि चांद कुछ सुकड़ा सुकड़ा सा लग रहा है। 5वीं लाइन के अंदर वो कहता है द सन इन अ पिटेड स्किन। और सूरज की सतह भी वो धब्बों से भरी हुई है। सूरज की सतह भी कोई वाज़ेह नहीं नज़र आ रही, उसके ऊपर भी धब्बे पड़े हुए हैं। इस स्टैंज़ा के अंदर शायर कहता है, वो अपनी ऑब्ज़र्वेशन को आगे बढ़ाते हुए वो बोल रहा है कि नंग दड़ंग बच्चे कुछ रुपए लिए उस ठेले वाले के पास जाते हैं। ठेले वाले के पास जाकर वो जब लालटेन के हाले के अंदर वो दाखिल होते हैं, वो देखता है कि वो बच्चे
کالے کالے سے ہیں وہ پھل خریدتے ہیں۔ اصل میں دیکھتا ہے کہ بچوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے، یعنی کہ جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں، ینگ ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ جنگ کے حالات ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود بچوں کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اور آخری دو اسٹینزا نمبر 2 کی آخری 2 لائنوں کے اندر وہ اپنی اداسی کو ظاہر کر رہا ہے کہ چاند جو ہے وہ سکڑا سکڑا سا لگ رہا ہے، یعنی کہ اس میں اپنی اداسی کو ظاہر کر رہا ہے۔ دا سن ان pitted skin، اور امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی۔ 5ویں لائن کے اندر وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی، کوئی بہتری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اسٹینزا نمبر 3 کی جانب چلتے ہیں۔ اسٹینزا نمبر 3 کے اندر وہ کہتا ہے دے ٹیک اٹ بریک اٹ اوپن، وہ کہتا ہے کہ بچے ان پھلوں کو لیتے ہیں اور چیرتے ہیں کھانے کے لیے۔ جب ان کو چیرتے ہیں لیٹ اے گولڈ اور سلور فاؤنٹین ویٹ، تو جیسے ہی وہ چیرتے ہیں تو پھلوں کا رس ایک فوارے کے شکل میں ان کے چہرے کو گیلا کر دیتا ہے۔ لائن نمبر 3 کے اندر وہ بولتا ہے ویٹ ماؤتھ فنگرز چیک نوز چن، یعنی کہ منہ کو گیلا کرتا ہے، اس کی انگلیوں کو گیلا کرتا ہے، ان کے رخساروں کو گیلا کرتا ہے، اس کے ناک کو اور اس کی تھوڑی کو وہ گیلا کر دیتا ہے۔ ریڈینٹ ایز لینٹرنس، اور جب وہ روشنی کا حالہ اندر جب وہ داخل ہوتے ہیں روشنی کے حالے کے، تو روشنی جب ان کے چہروں پر پڑتی ہے تو ان کے چہرے بالکل ایسے ہی چمکنے لگ جاتے ہیں جیسے کہ وہ لالٹین کے اندر جب انہوں نے آگ جلائی ہے اس کا جو شعلہ ہے وہ چمک رہا ہے، اس طرح ان کے چہرے بھی چمکنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے چہرے گیلے ہوئے ہیں کس سے؟ پھلوں کے رس سے۔ دے فارگیٹ، یعنی کہ وہ بھول جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ دا ڈارک اسٹریٹ آئی ایم اسٹینڈنگ ان، یعنی کہ وہ آس پاس کے ماحول سے بے خبر ہو کر وہ پھل کھانے کے اندر مصروف ہیں، اور ان کو جہاں تک نہیں علم کے ان کے پاس ہی کوئی کھڑا ان کو آبزرو کر رہا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا اسٹینزا نمبر 3۔ اب اس کے اندر دیکھتے ہیں شاعر کہتا کیا ہے۔ شاعر اس کے اندر کہتا ہے کہ بچے ان پھلوں کو لے کے وہ کھانا شروع کرتے ہیں اور خرید کر وہیں پہ وہ اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو جو ہی وہ لالٹین کے حالے کے اندر وہ داخل ہوتے ہیں تو ان کے چہرے جو ہیں وہ فوارے کی وجہ سے، پھلوں کے رس کا جو فوارہ ان کے چہرے کے اوپر، انگلیوں کے اوپر، گالوں کے اوپر گیلا کر چکا ہے، تو ان کے چہرے بھی چمکنے لگ جاتے ہیں، اور وہ بچے اتنے اطمینان سے، اتنے پرسکون ہو کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کسی بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور ان کو یہاں تک نہیں معلوم کہ شاعر بالکل ان کے پاس کھڑا ان کو آبزرو کر رہا ہے۔ تو یہیں پہ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری پوئم پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔